अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिन भर इस्तेमाल होने वाले अरबी के शब्दों और जुमलों को जिन्हें आप याद करके अपनी ज़रूरत की बातें किसी से भी बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है मैंने चेक कर लिया है सब चीज़। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने चेक कर लिया है सब चीज़, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जर्रब्त कुल्लु शै, यानी कि मैंने चेक कर लिया है सब चीज़। आना जर्रब्त कुल्लु शै, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जर्रब्त अरबी में चेक कर लिया है को कहते हैं। और कुल्लु शै अरबी में हर चीज़ या फिर सब चीज़ को कहते हैं। कुल्लु यानी कि सब, शै यानी कि चीज़। हिंदी में कहेंगे कि मैंने चेक कर लिया है सब चीज़, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जर्रब्त कुल्लु शै। यह सब ठीक है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सब ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा कुल्लु कोइस, यानी कि यह सब ठीक है। हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं। कोइस और तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह सब ठीक है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा कुल्लु कोइस, यानी कि यह सब ठीक है। यह कहाँ रखना है बोलो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कहाँ रखना है बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा वैन रकिब कलाम, यानी कि यह कहाँ रखना है बोलो। हाज़ा वैन रकिब कलाम। हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। रकिब या फिर हता अरबी में रखना है को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कहाँ रखना है बोलो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाज़ा वैन रकिब कलाम। मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी वक्त ज़्यादा, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। इंदना माफ़ी वक्त ज़्यादा। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफ़ी वक्त अरबी में टाइम नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, वक्त यानी कि टाइम, और ज़्यादा अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना माफ़ी वक्त ज़्यादा। ठीक है तुम जाओ मैं देखता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है तुम जाओ मैं देखता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबन तरूह आना शूफ, यानी कि ठीक है तुम जाओ मैं देखता हूँ। तय्यब अंत रूह आना शूफ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और शुफ अरबी में देखता हूँ या देखने को। हिंदी में ठीक है तुम जाओ मैं देखता हूँ अरबी में बोलेंगे तय्यब अंत रूह आना शूफ। कोई परेशानी नहीं है तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि कोई परेशानी नहीं है तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मुश्किल अंत रूह, यानी कि कोई परेशानी नहीं है तुम जाओ। माफ़ी मुश्किल अंत रूह। माफ़ी मुश्किल अरबी में कोई परेशानी नहीं है को कहते हैं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है तुम जाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं माफ़ी मुश्किल अंत रूह। मैं नहीं सुना तुम्हारी बात। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं सुना तुम्हारी बात, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा कलामक, यानी कि मैं नहीं सुना तुम्हारी बात। आना मा इस्मा कलामक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं और कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। हिंदी में मैं नहीं सुना तुम्हारी बात, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इस्मा कलामक। मैं पहुंच गया समय पर।
اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں پہنچ گیا سمے پر، تو ہم عربی میں بولیں گے انا وصل علی وقت، یعنی کہ میں پہنچ گیا سمے پر. انا وصل علی وقت. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور وصل عربی میں پہنچ گیا یا پھر پہنچ جانے کو کہتے ہیں، اور اعلی وقت عربی میں سمے پر کو کہتے ہیں. اعلی یعنی کہ پر، اور وقت یعنی کہ سمے. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا سمے پر، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں انا وصل اعلی وقت. میں کب منع کیا تمہیں؟ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز، کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں کب منع کیا تمہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا میتا رافد انتا، یعنی کہ میں کب منع کیا تمہیں. انا میتا رافد انتا. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور رافد عربی میں منع کیا یا پھر منع کرنے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں تمہیں کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میں کب منع کیا تمہیں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا میتا رافد انتا. تم کیوں آئے ہو لیٹ؟ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیوں آئے ہو لیٹ، تو عربی میں کہے گا انت لیش ایجی تاخیر، یعنی کہ تم کیوں آئے ہو لیٹ. انت لیش ایجی تاخیر. انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ایجی یا پھر جائی عربی میں آئے ہو اور آنے کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں لیٹ ہو جانے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ تم کیوں آئے ہو لیٹ، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں انت لیش ایجی تاخیر. میں کہاں لیٹ ہوا؟ اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا، یہ کہنا ہو کہ میں کہاں لیٹ ہوا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا وین تاخیر، یعنی کہ میں کہاں لیٹ ہوا. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں لیٹ ہوا یا پھر لیٹ ہو جانے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہاں لیٹ ہوا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا وین تاخیر. معاف کرنا، میں بھول گیا. اگر ہمیں عربی میں کسی چیز، کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ معاف کرنا، میں بھول گیا، تو ہم عربی میں بولیں گے معلش انا نسیت، یعنی کہ معاف کرنا میں بھول گیا. معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. نسیت اور انسا عربی میں بھول گیا یا پھر بھول جانے کو. ہندی میں کہیں گے کہ معاف کرنا، میں بھول گیا، اسے ہم عربک میں بولیں گے معلش انا نسیت. جاؤ دوبارہ لے آؤ. اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ جاؤ دوبارہ لے آؤ، تو وہ عربی میں کہے گا روح مرتانی جیب، یعنی کہ جاؤ دوبارہ لے آؤ. روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور مرتانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آؤ یا پھر لے آنے کو. ہندی میں کہیں گے کہ جاؤ دوبارہ لے آؤ، اسے عربک میں بولتے ہیں روح مرتانی جیب. میں پریشان ہو گیا ہوں تم سے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں پریشان ہو گیا ہوں تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا عاجز من انت، یعنی کہ میں پریشان ہو گیا ہوں تم سے. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، اور عاجز عربی میں پریشان ہو گیا ہوں کو کہتے ہیں، اور من انت عربی میں تم سے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں تم سے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا عاجز من انت. میں دکھی ہو گیا ہوں تم سے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں دکھی ہو گیا ہوں تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا حزین من انت، یعنی کہ میں دکھی ہو گیا ہوں تم سے. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، حزین عربی میں دکھی کو کہتے ہیں، اور من انت عربی میں تم سے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں دکھی ہو گیا ہوں تم سے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا حزین من انت. میں تم سے بہت خوش ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا من انت مرہ مبسوط، یعنی کہ میں تم سے بہت خوش ہوں. انا
من انت مرہ مبسوط، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور من انت عربی میں تم سے کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور مبسوط یا پھر سعید عربی میں خوش ہوں یا پھر خوش کو کہتے ہیں۔ ہندی میں تم سے بہت خوش ہوں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا من انت مرہ مبسوط۔ میں شکر گزار ہوں تمہارا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا مشکور انت، یعنی کہ میں شکر گزار ہوں تمہارا۔ انا مشکور انت، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، مشکور عربی میں شکر گزار کو کہتے ہیں، اور انت یعنی کہ تمہارا۔ ہندی میں شکر گزار ہوں تمہارا، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا مشکور انت۔ یا تم کب لے کر آئے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ تم کب لے کر آئے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا انت میتا جیب، یعنی کہ یہ تم کب لے کر آئے۔ ہاذا انت میتا جیب، ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے کر آئے یا پھر لے کر آنے کو۔ ہندی میں یہ تم کب لے کر آئے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہاذا انت میتا جیب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو اور یہ کہنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تو وہ عربی میں کہے گا حل انت ما فی شوف، یا پھر حل انت ما شوف، یعنی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ حل انت ما فی شوف، حل اور ماذا عربی میں کیا کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور ما فی شوف عربی میں نہیں دیکھا کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی کہ نہیں، شوف یعنی کہ دیکھا۔ ہندی میں کیا تم نے نہیں دیکھا، اسے ہم عربک میں بولیں گے حل انت ما فی شوف۔ ہاں قسم سے میں نہیں دیکھا۔ اگر ہمیں عربی میں اس بات کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا یہ کہنا ہو کہ ہاں قسم سے میں نہیں دیکھا تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ باللہ انا ما فی شوف، یعنی کہ ہاں قسم سے میں نہیں دیکھا۔ ایوہ باللہ انا ما فی شوف، ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، باللہ عربی میں قسم سے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی شوف عربی میں نہیں دیکھا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہاں قسم سے میں نہیں دیکھا، اسے ہم عربک میں بولیں گے ایوہ باللہ انا ما فی شوف۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم مذاق کر رہے ہو تو ہم عربی میں کہیں گے انت سوی مسخرہ، یعنی کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور سوی مسخرہ عربی میں مذاق کر رہے ہو یا پھر مذاق کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم مذاق کر رہے ہو، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت سوی مسخرہ۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ جواب دینا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں تو وہ عربی میں کہے گا لا انا ما سوی مسخرہ، یعنی کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ لا انا ما سوی مسخرہ، لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما سوی مسخرہ عربی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں کو کہتے ہیں۔ ما یعنی نہیں، سوی یعنی کر رہا ہوں، اور مسخرہ یعنی کہ مذاق۔ ہندی میں نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، عربی میں بولیں گے لا انا ما سوی مسخرہ۔ میں جاؤں یا رکوں بتاؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ میں جاؤں یا پھر رکوں بتاؤ تو ہم عربی میں بولیں گے انا روح ولا وقف علم، یعنی کہ میں جاؤں یا رکوں بتاؤ۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور ولا عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رکوں یا پھر رکنے کو کہتے ہیں، اور علم عربی میں بتاؤ یا پھر بتانے کو۔ ہندی میں جاؤں یا رکوں بتاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا روح ولا وقف علم۔ میں نہیں جانتا ہوں
तुम्हारी मर्जी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारी मर्जी, तो वह अरबी में कहेगा आना मा आरिफ अंत मिजाज, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारी मर्जी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा आरिफ अरबी में नहीं जानता हूँ या फिर नहीं पता होने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारी को, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारी मर्जी, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा आरिफ अंत मिजाज। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना रूह, यानी कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, इसे अरबिक में बोलते हैं तय्यब आना रूह। थोड़ा धीरे चलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि थोड़ा धीरे चलो, तो वह अरबी में कहेगा शोई यमशी बतिया, यानी कि थोड़ा धीरे चलो। शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और यमशी बतिया अरबी में धीरे चलो को कहते हैं। यमशी यानी कि चलो, और बतिया यानी कि धीरे। हिंदी में थोड़ा धीरे चलो, इसे अरबिक में बोलते हैं शोई यमशी बतिया। तुम्हें क्यों जल्दी है? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम्हें क्यों जल्दी है, तो वह अरबी में कहेगा अंत लेश मुस्ताजल, यानी कि तुम्हें क्यों जल्दी है। अंत लेश मुस्ताजल, अंत यानी कि तुम्हें, लेश यानी कि क्यों, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी है और जल्दी को कहते हैं। हिंदी में तुम्हें क्यों जल्दी है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत लेश मुस्ताजल। तुम दोबारा कब आओगे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम दोबारा कब आओगे, तो वह अरबी में कहेगा अंत मर्रतानी मीता इजी, यानी कि तुम दोबारा कब आओगे। अंत मर्रतानी मीता इजी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और मीता इजी या फिर मीता जाई अरबी में कब आओगे या फिर कब आने को कहते हैं। हिंदी में तुम दोबारा कब आओगे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत मर्रतानी मीता इजी। अगर मैं आऊँगा तो बोलूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि अगर मैं आऊँगा तो बोलूँगा, तो वह अरबी में कहेगा लो अना इजी कलाम, यानी कि अगर मैं आऊँगा तो बोलूँगा। या फिर ये भी कह सकता है इज़ा अना इजी कलाम। लो और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा और आने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलूँगा और बोलने को। हिंदी में अगर मैं आऊँगा तो बोलूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो अना इजी कलाम। ठीक है कोई बात नहीं। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हम अरबी में कहेंगे तय्यब मा अलैक, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं। तय्यब मा अलैक, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और मा अलैक अरबी में या फिर आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं। हिंदी में ठीक है कोई बात नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब मा अलैक। यह किसका सामान है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि यह किसका सामान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हगमन अगराद, यानी कि यह किसका सामान है। हाजा हगमन अगराद। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं हगमन यानी कि किसका, और अगरात यानी कि सामान है। हिंदी में यह किसका सामान है, अरबी में बोलेंगे हाजा हगमन अगराद। यह किसकी गाड़ी है? अगर हमें अरबी में किसी गाड़ी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो यह किसकी गाड़ी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हगमन सियारा, यानी कि यह किसकी गाड़ी है। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और हगमन अरबी में किसकी या फिर किसका को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह किसकी गाड़ी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हगमन सियारा। यह किसका घर है?
اگر ہمیں عربی میں کسی گھر کے بارے میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ کس کا گھر ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حگمن بیت، یعنی کہ یہ کس کا گھر ہے، ہاذا حگمن بیت۔ ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، حگمن عربی میں کس کا کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں یہ کس کا گھر ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہاذا حگمن بیت۔ یہ کس کا موبائل ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کسی موبائل کے بارے میں کہ یہ کس کا موبائل ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حگمن جوال، یعنی کہ یہ کس کا موبائل ہے۔ ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور حگمن عربی میں کس کا کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ کس کا موبائل ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہاذا حگمن جوال۔ یہ کس کا کام ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کہ یہ کس کا کام ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حگمن شغل، یعنی کہ یہ کس کا کام ہے۔ ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور حگمن عربی میں کس کا کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں ہاذا حگمن شغل۔ یہ کس کا پیسہ ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی پیسے کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ کس کا پیسہ ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حگمن فلوس، یعنی کہ یہ کس کا پیسہ ہے۔ ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور حگمن عربی میں کس کا کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں یہ کس کا پیسہ ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہاذا حگمن فلوس۔ میں نہیں جانتا ہوں، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی معلوم۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا ما عرف، یعنی کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما فی یا ما عربی میں نہیں کو، معلوم یا پھر عرف عربی میں جانتا ہوں یا پھر جاننے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نہیں جانتا ہوں، عربک میں بولیں گے انا ما فی معلوم۔ شاید یہ میرا ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ شاید یہ میرا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ممکن ہاذا حق انا، یعنی کہ شاید یہ میرا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ممکن ہاذا حقی، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے شاید یہ میرا ہے۔ ممکن عربی میں شاید کو، ہاذا عربی میں یا اور اسے کو، اور حق انا یا پھر حقی کا مطلب ہوتا ہے میرا ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا ہے، عربک میں بولتے ہیں ممکن ہاذا حق انا۔ آج کی ویڈیو بس اتنا، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔